Agyamyaman dagiti publiko kalpasan ang lipayan dagito iti trabaho babaan ti job fair ngayon organisa ti TESDA Baguio Benguet sa Baguio Convention Center. Tinaso a job fair kat kagidan ti panakobserbar ti National Tech Walk Day no sa dinukat agduduma at trabaho ti lokalidad kan overseas ti na ijaya. Iti panakimantayo iti aso magmamano kadagiti na hired on the spot ani Agosto Sawang kan Arnold Agsawel agpada nga na-hire paturong Japan kas farmer a medyo narigateg apply apply nga diretso iti gobyerno rason tap na mas igrabda ti job fair opportunities nang runa tada dagiti hired on the spot. Kinada pa babaan ti panakaalada adagos kat dakkel atulong para kadakwada amang apang biyagda kadagiti pamilya dagitoya. Sigun kadakwada saan da adamo ngagturong ti Japan agapu takalkalpas ti kontrata da sa jengam ita kayat damanen nga agsubliya. Dakkel-ayaman met dagitoy ti ahensya anang organisati nasaw a job fair. Intay mandengan iti paset iti panarita dagiti dua ana hard on the spot kas farmer sa Jaya, Japan. Mahirap din po kasi yun po may may list po yun na kung for municipio kailan may 22 applicants, hindi mo pa alam kung nabot na nila yun, cut off na parang just wagas na lang po yun. Nag-accept kasi kita pistot lang adaman ti may provide pamilya adaman ti ko anak na ti opportunity nga work abroad. Nag-accept yung nga medyo pamati pamilya katas na dadi ko may lugi pamilya ng kabulang di trabaho kung kuwati pamilya ko makayanan din ako lugi pamilya ko para matik ko pag eskwela ti anak yung kasi napanood mo mati ang katema ti sa farmer ti Japan. Kabayatan na may sa a single mom tina-hired on the spot ngagtrabaho ti lokalidad kagidan matlaan nga ti panagadal na daytoy. So nga na-encourage ako nga ag-apply ti trabaho tapno masuportarak ti sarili di pa nag-eskwela. Iti sa Balyo Banger impaksa ni Arlene Kadalig, Regional Director adumano na ti 600 employment opportunities manipod ti lokalidad ti naipaaya kan dumanon mo ti 1,230 ti job opportunities para iti balasiw taawa. Kabayatan na impag sa ti dole. Babaan ti mensahe amay sa kadagiti di maray ti nasaong event kat dumanon mo ti 97.8 employment rate iti Regiono Cordillera kan adalangan iti nabatbati at 2.2% dagiti unemployed. Rason tap na ipagsa iti manipod iti Department of Labor and Employment nga sapay la kumata dagiti nabatbati pay nga 2.2% nga unemployed individual iti Region Cordillera kat may payan iti pagkakataon nga agkaroon iti hanap buhay babaan iti panakaipatungpal tinaduma-duma a job fair tinaduma-duma nga ahensya iti Region Cordillera. Dumanan mo ti 58 dagiti na hired on the spot kan 26 dagiti nearly hired babaan tinaipatungpal a job fair ti ahensya ti TESDA. Patrol sa Bombo Navarganin. This is Bombo Radio Philippines, number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!